For today's video di mga ka-heart no, mag-date dami karon ni Joabels kay adlaw ni nga Domingo mga ka-heart no, pero before mi mag-date sa kilid-kilid no, moagi usa mi og simbahan kay magpasalamat usa ta sa atong grasya nga karon naghihatag sa atong Ginoo no, kay kaning pagsimba is kausaran ni sa usa ka semana mo nang ato pong tagaan si Jaog panahon ang atong Ginoo kay pila ra pud ka oras ni no. Unya basin og nay mo ingon dinha nganong ari man jud simba sa siyudad nga na may simbahan dool sa amo. Bali man good guys is wala mi nakasimba dito sa amo ang simbahan dool sa amo kay nagluwaw mi kay si Joabels unsa na tong orasan na uli gabi kay nagbilar unya panagsara man pud mi makaari diri og simba diri sa syudad kay gusto pud mi motan-aw kay nindot na pud kaadyo ang simbahan diri sa Ormoc unya dapong suroy-suroy oy nagasigil lang mi pundo sa balay gajud mo nang dapo mi suroy-suroy mo nang hapit lang mo mi simba dinhi guys unya dili na pud kaadyo ingon nga budlay kay naa na mi motor mo nang dako kaadyo mi pasalamat pud sa Ginoo nga gitagaan mig sakjon na ning motor guys is sa una pangandoy ra gajud ni namo ni Joabels basta kay imo gajong porsigihan maningkamot ka nga makabot ng imo mga pangandoy dili kay puro ra ka istorya ihatag gajud or makabot jud na nimo basta kay maningkamot lang jud kas imong kaugalingon dili kay puro ra ka pandaot sa imong isig katawo panghimantay unya wa ka kabantay sa imong kaugalingon nga nagkampat po ng imong kaugalingon mao na ang imong gibuhat nga sigig marites diha no maningkamot pa ka kay para nabo kay makabot sa imong kaugalingon maadyo pa unya kay pag human na simba mga card no na may namarayag sa akong kiliran ingom sa nga lami man ikaon og halang nga fried chicken kay bawo na ko unsa ibot pasabot ninja guys kay basta kung mo order gazon mi og Jollibee guys ang among orderon is katong halang nga fried chicken kay murag lami ka jud siya basta halang makapagana og wala puy luod unya kay gutom nang pud lagi aw naman mi nasalin sa among sweldo diri sa Facebook by 900 maadyo na pud lamang mao gazud in taon na nahabilin sa among sweldo diri sa among Facebook mga ka-heart kay naaman mi gibayaran gud ang utang na impas na pud hinuon unya guys dili pa pud kaadyo mi ingon dako kaadyo mi sweldo diri sa Facebook kay bag-o pa man mi ikaduha pa man namong dawat karon o di ba basta kay na magantos ka magpursigi ka maningkamot ka naa gud kay madawat dili kay nagasigi ra kag ingon nga sana all tinuod gazud nga naay sweldo ang Facebook mga ka-heart no mao nang sa mga nagsugo din no sa mga murag hapit na nawadan og paglaom adto gud nan injo kanang undangi kay maabot jud ang panahon nga kamo na pod ang makasulay sa among na experience karon dili man ingon tantong dako pero kung magpursigi patag maadyo no madasig pa ta sige upload no o dako ra gazud na unang padadyon lang mo ha ayaw mo pada sa mga stories sa mga silingan sa inyong mga palibot ina nga mura na mog na himong nabuang-buang na mo din na kasi mong istorya nga kamura na atubang sa cellphone ayaw mo padaan na guys kay wala jud moy ginansya ana nila mo nang kung unsa may naas inyong dughan sa imong nahuna karon kung say goals imong kinabuhi mo gazud nay itumong focus ana unya uban ni pud sa pag-ampo kay para templado unya di mga ka-heart no nangita mi og togi kay amo untang ikuan lumpia unya kaso man wala man lagi nahotda naman nagpalit na lang po kog kamote kay murag lami isima-sima og dinungag nga kamote unya naghapit pud mi dinhi og pinja duha ka buo kay tag 50 man among gipalit unya shout out pud ay ko sa tulo ka angels nga nakaila namo dinhi nagpalit pud sila og pineapple ngo nagpa-picture sila kay murag nakaila siguro sila kay ingon man sila nga vlogger ka kalami sa paminaw tawgong vlogger o syempre vlogger na jud ta accept jud nato guys labi na gazud sige na tag-upload diri vlogger na jud ang tawag na thank you og shout out kaninyo mga kiddos no wala mi kaila ninyo pero kung makita man ninyo nga video comment na lang mo down below no kung kamo ba ni nga ang nagpa-picture din namo hay ba mo mga ka-heart no lipay kasi mo mga dughan ang among mga wait kanya na no nagbuot-buot ra gazud ngisi sa pagtawag nila namo sa pagpa-picture ambot happy jud kaso walay kabutangan bisag sa inani ra nga butang no wala jud basta happy ra gazud mi mao nang thank you kaayo no kay bisan mga bata makahatag jud inspirasyon po na mo makadasig pud sa pagpadadyon diri sa paghimog content, mga inspiring video, mga pagpaningkamot, mga lovers dara no. Basta kay kami padadyon lang jud mi diri mga ka-heart no kay bawo mi nga naa jud mo nga magsuporta namo. Pag man ang ulit namin mga ka-heart nagpatubol mi og 100 mao nang. Thank you for watching mga ka-heart no. Adyo pagkalimot sa pag-comment, like og share. Daghang salamat.